So hey guys, good morning everyone. Welcome back to the ITS Explore Tiprasa YouTube channel. Night on my viewers on no hai katal video lam sokiro ang noroni logi tongo bidda. Tabu fungjorani 750 tamai tongo tabu nokhlana nai tongo so masli hati othana ne bagai. Dini tonne ngangke masli hati baria. Masli hati bar ngangke mongolbar se. Dini ngangke Sunday ne salo no dini ngangke masli hati bar khairika. Tam himanle khana ngangke se hangrai ngi tongkha abon bagai no. Bazar khobjak roi tini ngangke jotone bagai subida khai khairi gatini tini no hati bati khayai hangrai ni khana ngangke hangrai rok kaham gen khaiman nai abon bagai no tini ngangke masli hati belai khana jomjomang nai nge so nai tong hingen or pulang pai thak jora or sogui nor malai sinai. So guys, finally phaika sok paika tabule chang masli hati o bike ride themani belai khana kasang sok abon bagai tabuk satungo kisa buthanglai tongkha masli hati o hamna skang tabuk sung buthangai tongmani obongkha masli hati ni Halik rok phalai mani tai pailai mani jaga oro 15 minute 20 minute chak jeng satung tonggoi bising dige tereng khamnai norok nugui manai dini busu dorote borok kalai ya masli hati barni salo da borok kalai na dini da borok kalai dini nugui man sinai dini to asuk borok kalai khike matong wang bisa borok kom guys belai kan gari jam nang khaja gata hu Hey, tala neng ha? Hah? Iko ori yang ngangge organic vegetables of Palmani cook ni, jemuk din thai keteng no sar kari do. Sin borok no phalo borok ngangge o jaga kabang mano, muk din thai keteng tongo milok bantaro, mukun ro, ni tabuk to awan sinamna ni jora phage awan bagai lairu ro phalo. Obong ngangge jo to chin borok phalai do. Cook ni tikle phalo ta. Belai kan gari jam nangai thanga tak skrap tane bagai jaga tabuk ngangka mutamoti jotono pas khai roi khali haingi thanga asiko jeng satung tongmani jaga o jaga no bike park khai tabuk ngangka jeng bising habai tongo terus o masli hati ngangke saptao mongolbar ngangke bazar asugo mongolbar bo waisa bazar ngai paijak tini ngangke robibar tini bazar khaimani rijen ngka khana ngangke hangrai ngai tongkha aboni bagai no tini o jaga ni hati bati khayai khana ngangke hangrai khaimana jada bo hakeno subida khairi mani tini bo motamoti mongolbaria himbano borokle motamoti bangkha belai keno gathering nangjak norok nugui mankhana belai keno muike thoro phalai tongo iko lama ganawo chini tipra sarok no bo muike theng phalo khugni kaham organic vegetables sara rok tubui gobang ma male khuni tongo jaga berete belai keno unique mane kaisa nugui mankhai ko mukhui daspia hinjago bo ngangke thirong ni bagai belai keno kaham obo tini nuguang onek din pore obo 10 taka sibo chini tipra saro hasung nok chungni moi kiteng thakiteng phalnani bagai phaikanggo masli hatibo iko lama ganao no achugui ma phaljago borong ni bagai nok tangjak ro korei moi kiteng thakiteng phalnai o masli hatibo nokle tongo haipano ajaga hangga skangni simung booking khaijak hangke ba borok ma achug ya jagao je moi kiteng thakiteng tubu hangke o jaga no dam komni bising tipano kalangi mathango kun khaina korei achugui dam romoi phalai tongnani baba hajora se korei hayengi tongo iko omongkha bolongni thakun jago Haino hai gari jam nangai thanga tabuk jaga dasingo gari jam nangai kisale o jaga khaling mani tabuk haino hai nangkha masli hati belai khana area kotor tini hingangke yang tise nokhori thangai nongno funugui thanchene teruk Sunday bazar ni salo bo obai kena asugo nor nugui mangana yang rogo kabangma jotor phaisok pajak oh amar bondhu बढ़िया है कहाँ जाएगा आज घूमने आया है हाँ लोग नहीं है ना थोड़ा लोग है इधर देखो ना कितना सारा लोग मिठाई रखो लुता जिलाबी Tuis deni salo borok bang mahai tini Sunday asu borok bang ya kisa kom hai keno matungo tuis deni salo ngangke belai kano borok bango tini to Sunday tini o ingkoni o saptani bazar khaijak man to tini khana songran tingi tongha abon bagai se khaijago abon bagai kisa borok kom hai ke matung ta koto ure baida o ma nadi telu size tor mani
এটা গড়ে অটি দিলে একটা দিয়ে দিলেইব পিঠা দেওয়া লাগতো না ও মা এবার সাইজ আমাকে চিকন চিকন অবং কতর কতর पुलाव हा पुरो borok kom hage ma tongmani tabuk bazar bisingo jese khabrok asung je borok bangrung tini bo emne hingangke masli hati barung ya phano tini o sande ni bazar hinpano je borok bango I kobo hingangke naine di berma akran phalmani area pura borok bangmani yang digi sigangni je jete borok bangma hage ma tongka tini ang Kire, aisos. Bazar berete finally faika second hand Phalmani area Phalmani baitai second hand Phalmani norong nugui mangkhana second hand Phalmani painai rok busuke gathering tai phalnai rok busuke phai achuk phaikya I konai di busuke ri tubui phaikya tini second hand kutung tabung masing jorani push mas bai tai mag mas no katinian bagai jottono second hand pailayo tai phalnai rok phalpayo phaidingge teruk tai buskango thangai nongno phunungnai Chung moi ketung thai ketung le nango haipano tabo kesangmani joraba tai buskango mas kaini tongkho pus mas bai tai mag mas belai kheno kesango mayung bua kleifo inge obono katinani bagai tabo jottono ri kutung rok pailemani se belai kheno birbar nanglayo jekhene khene abon bagai no tinibu phaino phaikyo masli hatiwo ri kutung phaltani belai kheno birbar nangjak Guys, masli bazar ni o area hangangke moi ketung Phalmani area o jaga hangangke te kun phon phalya just moi ketung sing phalo o jot tono moi ketung thai ketung wholesale rinai ingono ayang sakao hangangke no nugi mangkhana arong hangangke asugui phalo arong hangangke wholesale ya phano haino nang 100 gram 200 gram kg nana nang busu khangke nai man o jaga obti kere o jaga hangangke wholesale hangangke rate kise kom khaman nai yang side o nugi mangkhana no jot tono onko moi ketung thai ketung Phalmani area u yang side hangangwa abor pun Phalmani area tai workshop Phalmani area Pundok busuk jorte kelai naik lagi na fading ke. Pun bazar apa enggak ke me mapung lagi tunggu. Pundok asal kom nu kelai tini enggak ke masli bazar ni salo je kelai mani pundok tini enggak ke tu asal kelai ya. Tini no salsa masli bazar robibar ni salo hatibar achugrei ruo tam himalai khana hangangke songranti he ke ba hangrengi tongkha aboni bagai jotono hati bati manai khunui pai manager hinai phainai saptani simi hangangke tuisde ni salo nongnai o masli hatibar Masli hatibar ni salo je borok kelai mani hai tini dogo asa kelai ata o area rogo pura keplungi thongo borok rok pura tini hingga na jo jaga khali se just o jaga simi pun phalai rok wak phalai bo sekri tini ikono di wak phalai bo khoroni khorotam se o jaga tok phalai bo bo hengi dong saime ko tok phalai jaga thangi negana kija ai ka sok bai ga tabo hingangke tok ta khum Phalmani hatiwo o bo thik route bai nangla lai no jaga bo asugui phalai dongo tini bo kise kom kalai man hekeno ma tongo masli hatibar ni dino je tok ta khum klayo tini kise kom no klayo Finally, nokor lagi kita boleh ceng masli hati ni, jenah tanah itu mana nala iya, tabu nggak nok tiga lamar sini, ceng je jaga wo, bike parking kai kamu mana, sih tura tak mahin gerana ceng, kalau kena lagi tu tam nak kena ceng, sini ya, kabang mai ko, tabu tu masih ni joraba, ri kutung dok, nawi tanah ni nanggo,
narwai nasrai he ko oti chebar phagi ang borong buthune nongamon bagai unplanned sara no tabok paisika kaisa iko blanket obongka 7 kg jat te kaisa gulbalis naka angke mane khunu jater bode je nangmani abo hairo naka guys ani obostha angke tamang khanai ne di yang bo helmet yang bo blanket pura pailai hule angjak tai side of bag belai khane yak roi hoise 7-8 kg ka obo wan sukui tongmani ang obo hasik waiting lang na hinai belai khane waiting